بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے پچھلی نشست میں یوم النحر اور قربانی کے کچھ آداب احکام ہم نے بیان کیا۔ ابھی ہمارے سامنے عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن اور ہیں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ہمارے لیے وہ بھی عید کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قرار دیا ہے، اسی لیے 13 تاریخ تک روزہ رکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ ہمارے عید کا دن ہے۔ اسی لیے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام ابو داؤد، ترمذی وغیرہ نے نقل کیا ہے، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لوگو، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا: لوگو، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ اے لوگو، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ نے 5 دن عید کے بنائے ہیں: یوم عرفہ، یوم النحر و ایام التشریق۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر عید کا دن ابھی آپ نے سن لیا ہے، یوم عرفہ وقوف عرفہ کا دن، یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن، قربانی وغیرہ جس دن کی جاتی، و ایام التشریق، اور ایام تشریق، یہ سب 5 عیدنا لأہل الاسلام، ہم مسلمانوں کے لیے 5 دن عید کے دن ہیں۔ دیکھا آپ نے دوستو، عید الفطر 1 دن کی عید، عید الفطر 1 دن، جس دن چاند ہوا صبح عید پڑھ لیے بس ختم۔ لیکن عید الاضحیٰ جو ہے اللہ کے رسول نے 5 دن عید کے ہیں: یوم عرفہ، یوم النحر، پھر ایام تشریق یعنی 11، 12، 13، یہ 5 دن ہوئے۔ یہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں فرق ہے۔ عید الاضحیٰ چاند کے بعد 1 دن منا لیا بس ختم، اس کے بعد باسی ہو گئی، کچھ بھی ہو گئی۔ لیکن عید الاضحیٰ کے 5 دن اللہ نے ہمیں عید کا دن قرار دیا: یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق۔ ایام تشریق کہتے ہیں 11، 12، 13۔ پھر آپ نے فرمایا: وہی ایام اکل و شرب، یہ ایام جو ہیں کھانے کے ہیں، یعنی عید کے دن، اور ایام تشریق یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ذکر الہی کے دن ہیں۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو ہمارے اس طرح سے عید الاضحیٰ جو ہے ہماری 5 دن کی عید ہے۔ ہمیں خوشی منانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے
सूरत बकरा के अंदर हमें हुक्म दिया कि ऐ लोगो अय्याम मादूदात में अल्लाह को याद करो। ये चंद दिन है जिक्र इलाही के, लहू अलैब के नहीं है। ईद उल अजहा के बाद 11, 12, 13 इन अय्याम में खुसूसियत के साथ अल्लाह ताला ने हमको जिक्र इलाही का हुक्म दिया कि हम कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करें। इसीलिए सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन यौम अरफा से तकबीरात शुरू करते थे हर फर्ज नमाज के बाद, और अय्याम तशरीक यानी 13 के गुरूब शम्स के पहले तक ईद भी करते थे, कुर्बानी भी करते थे और तकबीरात और अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। यौम अरफा से शुरू करेंगे, यौम अरफा, यौम नहर और 13 तारीख तक बराबर कम से कम हर फर्ज नमाज के बाद तकबीरात का एहतमाम करेंगे। और अगर कुर्बानी करना है तो कुर्बानी ईद उल अजहा के दिन से लेकर के 13 तारीख अय्याम तशरीक यानी 13 के गुरूब आफताब के पहले तक कुर्बानी करना जायज़ है। जब भी इंसान कुर्बानी करेगा उसकी कुर्बानी हो जाएगी। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु अय्याम तशरीक दिबहुन, ऐ लोगों पूरे के पूरे अय्याम तशरीक जो है वो कुर्बानी के दिन। क्यों? ईदुना लिअहलिल इस्लाम, हम अहले इस्लाम के लिए ईद के दिन है, तो हमें ये ईद का दिन समझना चाहिए। इसलिए हमारे बहुत सारे बर्रे सगीर के बहुत सारे इलाकों में इसको बड़ी ईद कहते हैं। बड़ी ईद कहने की वजह यही है कि इस ईद में एक दिन में ईद खत्म नहीं, तो कुर्बानी और खुशी का मौका, खाने पीने के दिन, जिक्र अज़कार के दिन अल्लाह ने 5 दिन पूरे रखे हैं। यौम अरफा से अल्लाह ताला का जिक्र शुरू होता है 13 तारीख तक, और ईद उल अजहा की फजर से लेकर के ईद के कुर्बानी, ईद के बाद से कुर्बानी का वक्त शुरू होता है और 13 तारीख तक कुर्बानी की जाती है जब तक गुरूब आफताब ना हो। ये हमारे लिए कुर्बानी के दिन है। इसलिए दोस्तों हमें चाहिए कि इस तरह से हम इनको भी जिक्र में, इबादत में, अल्लाह की इताअत में, तक़र्रुब अल्लाह में और कुर्बानी करने में हमारे ये 4 दिन होने चाहिए। ईद उल अजहा का दिन और फिर यौमुल क़र 11, 12, 13, और लोगों ने बिल्कुल आज इसको नसिया मनसिया कर दिया है। दोस्तों ये हमारे जिक्र और अस्कार के दिन, आप अंदाजा लगाएं इन दिनों में खुसूसियत के साथ अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र करने का हुक्म दिया कि जिक्र इलाही के दिन है। इन दिनों में खूब कसरत से तुम अल्लाह ताला का जिक्र करो। लेकिन आमतौर पर आज हम मुसलमानों में कमी क्या है, ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी हो गई और सब उसके बाद से मालूम पड़ता ईद हमारी खत्म हो गई। नहीं, हमारी ईद उल अजहा ये कम से कम इसके यौम अरफा को छोड़ देने के बाद भी 4 दिन रहते हैं। तो दोस्तों हमें चाहिए कि इन दिनों से भी मुस्तफीद होने, फायदा उठाने और इसको अल्लाह ताला की इबादत में, इताअत में, जिक्र अज़कार में, तकबीरात और तहलीलात में इस्तेमाल करें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जो हमको इन दिनों में जिक्र करने का हुक्म दिया है, अल्लाह ताला के इताअत और फरमाबरदारी हो, और फिर जिक्र अज़कार के जो अज्र सवाब और फवाइद अल्लाह ने रखे हैं हम उससे भी सरफराज हो जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज शुक्रगुजारी हो जाएगी। ये चंद अहकाम हैं जो हमने आप हजरात के सामने रखा है। यौम अरफा, यौम नहर, कुर्बानी और सीधे अय्याम तशरीक को कभी नजरअंदाज न करें। ये बड़े अहम और ख़ास दिन हैं, इबादत के, इताअत के, खाने के, पीने के, खुशी और मसरत के,
فرحت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے دین سے نوازا جس کی برکت سے ساری چیزیں ہمارے لیے مہیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔